الحمد لله سبحانه لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لا يختلف اثنان أن الموت حق، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، لأنهم رأوا آباءهم وأمهاتهم وأجدادهم قد ماتوا. ولكن أن نحيا بعد الموت بعدما أكلت الأرض أجسادنا وتفتتت عظامنا، هذا الذي لا يقبله كثير من الناس حتى بعض المسلمين، وإن لم يقله بلسانه. فأكثر الناس يفكر كأبي بن خلف الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عزم رميم، وهو يفتته ويزريه في الهواء وهو يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال: نعم، يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. أيها المسلمون، إن الإيمان بالحياة بعد الموت من أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فلا يكون المرء مسلما حقا إلا إذا آمن بها جميعا. وللإيمان باليوم الآخر آثار ونتائج تربوية تنعكس على نفس المؤمن وتظهر في تكوين شخصيته وفي شؤون حياته كافة. إذا آمن الإنسان باليوم الآخر وأنه سيبعث بعد الموت وسيحاسب على كل ما عمله في حياته الدنيا، ثم يكون مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإن هذا الإيمان سيترك في سلوكه وأعماله آثارا كثيرة، منها ما يلي: يبعث الإنسان على الإكثار من العبادات وفعل الطاعات. ثانيا، يدفع الإنسان إلى بذل روحه وماله في سبيل الله تعالى، لأن الله سبحانه سيعوضه عن حياته في الدنيا حياة باقية خالدة. ثالثا، يدفع الإنسان إلى الصدق مع الناس في أقواله وفي تعامله في البيع والشراء وفي كل شؤون الحياة. ومنها أن المظلوم يطمئن به إلى أن حقه لن يضيع، فإذا كان لا يستطيع أن يأخذه في الدنيا فإن الله تعالى سيأخذ له حقه كاملا من الظالم يوم القيامة، فترضى نفسه ويفوض أمره إلى الله. خامسا، بهذا الإيمان يكون الإنسان قويا نفسيا مهما كثرت الصعوبات، فلا يصاب بالاكتئاب حتى يصل الأمر إلى الانتحار. أيها الأحباب، لا شك أننا سنبعث بعد الموت، وأننا سنحاسب ونجازى. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. والأدلة على البعث كثيرة وما يعقلها إلا أولو الألباب. من تلك الأدلة أنه لا شك أننا لم نخلق أنفسنا، فضلا عما يحيط بنا من سماء وأرض وغيرها. فإن اقتضت مشيئة خالقنا أن يعيدنا مرة أخرى بعد فنائنا
فماذا يمنعه؟ ثانيا أن الله الذي بدأ الخلق من العدم قادر على أن يعيده حيا بعد الموت. لذا بعد قصة أبي بن خلف أنزل الله تعالى قوله في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. منها أن يقظتنا من نومنا سورة مصغرة للبعث بعد الموت، فإن النائم يشبه الميت في غيبته عن العالم وعدم إدراكه لما يدور حوله، فإذا استيقظ عاد إليه الإحساس والشعور، وهكذا الميت عند البعث. قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ومن الأدلة أيها الإخوة أن الأرض يصيبها القحط والجفاف فتبدو عابسة كالحة قد اغبرت أشجارها ويبس نباتها، فإذا أنزل الله عليها المطر عادت خضراء يانعة قد أورق شجرها ونبت زرعها فسرت برؤيتها كل ناظر. وهذا من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت. قال الله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ومن الأدلة أن من قدر على خلق الكون بسماواته وأرضه وكواكبه ونجومه هل يعجز عن إعادة جسد قد بلي وتفتت وذهب في التراب؟ كلا، فإن القادر على خلق الأعظم لا يعجزه خلق ما دونه. قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. Louange à Allah, gloire et pureté à lui. Je ne saurais, je ne pourrais le louer comme il le mérite, mais il est tel que lui-même s'est loué. C'est lui le seul maître, et c'est lui qui redonnera la vie aux morts, et c'est lui l'omnipotent. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul, sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le serviteur d'Allah et son messager. Que les bénédictions d'Allah et son salut soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Serviteurs d'Allah, deux personnes ne se disputent pas sur la mort. On ne se diverge pas que la mort est vraie. Que nous soyons musulmans ou pas, car nous avons vu nos pères, mères, ancêtres qui ne sont plus. Donc il n'y a pas de doute en la mort. Mais que nous ayons la vie après la mort, que nous revenons à la vie après la mort, après que la terre a bouffé notre corps, après que nos os sont devenus en cendres, en poussière. C'est ce que beaucoup d'hommes n'acceptent pas. Beaucoup d'hommes ne croient pas en cela. Même souvent musulmans, seulement qu'il ne dit pas dans la bouche. Mais lorsque lui-même s'assoit, il réfléchit. Une réflexion courte
limité. Il s'est dit, mais comment on peut revenir à la vie après la mort? Beaucoup de personnes pensent comme Ubay ibn Khalaf, un des contemporains du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu vers le prophète avec un os à la main pourri, que lui-même en train de rendre en poussière. Et il propage dans le vent, il dit au messager d'Allah, est-ce que ton Dieu est capable de faire revenir celui-là dans la vie après cette mort-là? Le prophète dit, Wallahi, certes, Allah est capable. Allah va te ressusciter, toi, Ubay ibn Khalaf. Il va te juger et ta fin sera dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Fidèles musulmans, croire en la vie après la mort, c'est un des piliers de la foi musulmane. La foi musulmane est basée sur 6 piliers. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour du jugement dernier. Mais ce jour du jugement dernier là vient après la mort. C'est une autre vie après la mort. Croire également au destin, bien comme le mal. Donc, l'homme ne pourra jamais être un bon musulman s'il ne croit pas à tous ces 6 piliers-là. Fidèles musulmans, il y a dans le fait de croire en la vie après la mort des importances, des traces positives. Cela se voit dans la vie de l'individu et dans la vie même d'une société qui croit en la vie après la mort. Lorsqu'il sait que après la vie, il y aura une autre mort, il sera ressuscité, il sera jugé pour tout ce qu'il a fait, le bien comme le mal, et que sa destination, sa fin, soit c'est le paradis si les actions ont été bonnes, ou l'enfer si elles ont été mauvaises. Parmi les bénéfices, les profits que nous pouvons avoir dans la foi en la vie après la mort, cette foi-là, ce pilier, ça incite l'homme, ça l'exhorte à poser des bonnes actions, les adorations pour la cause d'Allah, bien sûr. Et ça pousse l'homme également à donner sa vie, son argent pour la cause d'Allah, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette foi-là, également, ça pousse l'homme à dire la vérité, à être honnête. Parce que tu sais très bien que quand tu es malhonnête avec les autres, tu seras rétribué. Beaucoup de péchés sont liés parce que nous pensons que après cette vie, c'est fini. Quand tu vois que tu es en train d'opprimer l'autre, tu es en train d'offenser l'autrui, tu mens, tu es malhonnête, mais c'est parce que selon toi, quand on est mort, c'est fini. Mais si tu sais très bien, si tu crois qu'il y aura une autre vie après cette vie et que nous serons rétribués pour ce que nous avons fait, le bien comme le mal, wallahi, tu vas chercher toujours à poser les bonnes actions. Tu vas chercher toujours à éviter les injustices. Mes chers frères musulmans, parmi les bénéfices de cette foi-là, de ce pilier de la foi, toi qui es opprimé, toi quand tu as fait l'injustice, ça te donne une quiétude, une paix dans ton cœur. Tu sais très bien que cette injustice qu'on est en train de me faire et que je ne sais pas où me fier, à qui me référer, tu sais très bien qu'il y aura un jour où tes droits te seront donnés pleinement. Mes chers frères musulmans, celui qui croit en la vie après la mort ne peut jamais être abattu psychologiquement. Qu'il y a tellement de problèmes, les choses sont tellement mélangées que moi je vais me donner la mort. Celui qui croit en la vie après la mort ne peut jamais faire cela. C'est pourquoi un bon croyant, un bon musulman est fort spirituellement, est fort psychologiquement. Nous on n'a pas besoin des psychologues. Que ça ne va pas, il faut parler avec quelqu'un. Non, non, non.
Toi, avec ta foi seulement, tu es ton propre psychologue. Tu es ton propre docteur, en psychologie bien sûr. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Chers frères musulmans, des personnes ont besoin des preuves pour croire que la vie nous sera redonnée après la mort. Mais wallahi, ne doutez pas, soyez-en certains que Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter après la mort. Et il va nous juger et nous rétribuer, nous récompenser de ce que nous faisions. Celui dont les balances de ses bonnes actions ont été lourdes, il sera dans une vie agréable. Mais celui dont la balance des bonnes actions ont été faibles, c'est la balance des mauvaises actions qui a été lourde. Celui-là, sa destination, ça sera l'enfer. Un feu très ardent, qu'Allah nous en préserve. Ceux qui ont besoin des preuves pour croire en la vie après la mort, il y en a tellement que il n'y a pas une sourate presque qui ne parle pas de la résurrection. Et celui qui s'assoit, qui médite, qui réfléchit, qui regarde les choses, parce que c'est de cela qu'Allah a besoin. Et c'est cela qu'Allah fait les louanges dans le Coran. Les doués d'intelligence. Ceux qui méditent, ceux qui réfléchissent. Parmi les preuves, tu sais très bien que toi-même, tu ne t'es pas créé. Est-ce que c'est toi-même qui t'es créé toi-même? Tu le sais très bien. Et ce qui t'entoure également, regarde le ciel, regarde la terre, tu sais très bien que ce n'est pas toi qui l'as fait. Et c'est tellement bien fait, tellement bien programmé, forcément il y a une intelligence qui l'a fait. Ça ne peut pas se faire de lui-même ou d'elle-même. Et si celui qui t'a fait toi, qui a fait tout ce qui t'entoure, s'il décide de te ramener à la vie après la mort, qu'est-ce qui va l'empêcher? Rien. Parmi les preuves également, mes chers frères musulmans, le capable de créer, le capable de fabriquer, est-il incapable de refabriquer? C'est créer qui est difficile ou bien c'est recréer qui est difficile? C'est fabriquer qui est difficile ou bien c'est refabriquer qui est difficile? Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé du néant à partir de rien, s'il veut recréer, s'il veut redonner, on dit redonner, ce qui veut dire qu'il avait déjà donné. S'il veut redonner la vie, wallah, il est capable. C'est pourquoi dans l'histoire de Ubay ibn Khalaf, qui est venu montrer un os au prophète Muhammad et qui dit au prophète, est-ce que Allah peut faire revenir la vie à celui qui est mort là? Le prophète a dit certes oui. C'est après cette histoire que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets dans Surat Yasin. Allah nous dit, il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Lorsque tu te poses la question, est-ce que nous allons revenir à la vie? Pose-toi la question d'abord de ta création, sur ta création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis-lui en réponse, celui qui les a créés une première fois les redonnera la vie. Il se connaît parfaitement en toute création. Parmi les preuves, mes chers frères musulmans, notre sommeil, le sommeil que nous faisons là, c'est une preuve irréfutable à la vie après la mort. Chaque nuit nous dormons.
Et dans notre sommeil, nous ne savons même pas où nous sommes. Souvent, celui ou celle avec qui tu dors, celui qui est à côté de toi, qui dort aussi, toi aussi tu dors, tu ne sais même pas qu'il existe, il ne sait pas que tu existes. C'est une sorte de la mort. Et au matin, nous revenons à la vie. Ça ne te suffit pas? Mes chers frères musulmans, regardons la terre que nous marchons dessus. Nous sommes en ville ici. Souvent, nous ne pouvons pas bien constater. Va un peu dans les campagnes, au village, pendant la saison sèche. Regarde comment la terre devient sèche. Ces plantes qui étaient poussées ne sont plus. Il suffit de prendre une daba, tu creuses la terre, tu ne verras pas ces plantes-là, ces herbes. Tu ne verras pas aussi les graines. Mais lorsque la pluie tombe, comment la terre redevient? Elle redevient verdoyante. Toutes ces plantes qui n'étaient plus reviennent. N'est-ce pas là une preuve en la vie après la mort? Si cela ne te suffit pas, regarde le ciel, la terre. C'est la création du ciel et de la terre qui est plus difficile, ou toi ta création. Si Allah est capable de créer, on ne va pas dire de recréer, si Allah est capable de créer le ciel et la terre, toi, pour te faire revenir à la vie, est-ce que ça sera difficile pour lui? Non. Des personnes vont dire que c'est milliards de personnes. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a presque 8 milliards de personnes sur la terre. Ça, c'est dans notre époque, 2023 que nous vivons. Mais depuis 1900, par exemple, ceux qui étaient en 1900, beaucoup d'entre eux ne sont plus. Donc, c'est des milliards et des milliards de personnes. Comment Allah va pouvoir ressusciter cela? Allah nous dit dans le Coran, وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدًا. C'est juste comme un exemple. Dans nos capitales, une seule capitale, il y a combien de lampes? Combien d'ampoules? Mais est-ce qu'un seul inspecteur ne les allume pas? Avec un seul inspecteur, est-ce que toutes ces lumières ne s'éteignent pas? Qu'Allah nous donne la foi, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Alhamdulillah, tando be alay, sanya de alay. Wallahi, nte sela ka alay tando, kase adana. Alay be ina fo ayere tando nyami. Ale alay nebe setigi. Ale bina nyama segi ka di shuma. Wa be se fem bela janina. Me sharia ka fo tigi worete ma fo ala akele ne jenyon tala. Ka sharia ka fo an kutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ka jonsan male aka kiraden belebele. Ala ma aka nema kela kaka kishike ni nabi man bayin kana somo wana jenyon ani mo no labato fata si alkamama. Alu min ko awli mana aisran ala nya ala yansan jatila. Wa akana son ka safiu fo o ya soro aw ya yere koro ala e ka yere di ala mayina fa yere ba fe nyami. Ala ka jon mo flate nyon soso o saya e chan. Slamaw slandaw belambe sayanna sabu anyate an faula anyate an baula anyate an fakorbaula nga kafonni an sala amina sigi kana nyanama la kafonni dungulo ka an farsogon dum ka ban kafonni kolo mumula ko amina sigi nyanama la chama mason yilema ni ma dombo chama le hakila hal islamado hal nama fo adala na yɛrɛ sigila ka miiriya kuntagala sunna sabu ni min miirila ka se miiriya kuntagala jana ale bɛ hakika sɔrɔ a bɛ can sɔrɔ nka miiriya kuntagala sun n'a y'o kɛ dɔrɔn a bɛ se k'a fɔ ka kɛ i n'a fɔ Ubay ibn Khalaf min nana alakira ma alayhi salatu wasalam ni kolokɔrɔ dɔ ye a bolo a bɛ ka kolokɔrɔ mugumugu ka fili foɲɛ fɛ a ko kira ma o yala ala bɛ se ka ni kolokɔrɔ in ka segin ka nana ɲɛnamaya la wa? Alakira ko ɔhɔn wallahi ile yɛrɛ Ubay ibn Khalaf ala bɛ n'i segin ɲɛnamaya la i ka saya kɔfɛ k'i jate bɔ
wa ile laban kɔni ye tasuma le ala man kisilaw ma balima silamɛw ka limaniya ɲɛnamaya ma saya kɔfɛ silamɛya limaniya a jɔsen dɔ le silamɛya tɛ ɲɛ min kɔ silamɛya kɔnɔna na limaniya sigilen bɛ jɔsen 6 le kan ka limaniya ala ma a ka mɛlɛkɛw kitabu min n'ala y'a jigi a ka kiradenw lon laban ni ka mɛn ko lon laban ɲɛnamaya dɔ le saya kɔfɛ ka limaniya latigɛ ma a ɲuman ani a tanama silamɛ tɛ se ka kɛ silamɛ hakika ye ni ma limaniya ni jɔsen 6 bɛɛ lajɛlen ma ka limaniya ɲɛnamaya ma saya kɔfɛ nafaba le b'a la nɔba le b'a la silamɛya ye silamɛ o silamɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a limaniyani bɛ nin ma a ka ɲɛnamaya kɛcogoya ni mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ kɛ kelen n'ale sigila ka miiri ko n'ale sara a bɛna kunu a bɛna fɛsɛ a bɛna saraka kɛwalew la ɲuman ni juguman bɛɛ lajɛlen ko ale laban fɛsɛ kɔfɛ ka sababuya kɛ ka baara ye imma a bɛ taga alijinɛ kɔnɔ imma a bɛ taa jahanama la ni adamaden sigila ka nin miiri i b'a ye a kɛcogoya bɛ yɛlɛma a jogo ni mɔgɔ tɔw jogo tɛ kɛ kelen nafa min b'a la a dɔ ye min ye ka limaniya sagakunu ma a bɛ adamaden lasu alabato ani baaraɲumanw kɛli la ni mɔgɔ min limani min sagakunu ma a bɛ a ni a n'a ka nafolo di ala ko la sabu a k'a lɔn n ka n ka nafolo min di n ka ni min di n ka n ka farisogo min di n ka fɛn fɛn di ala bɛna kɔ fali ka di yan a limaniyani b'o ma o ka limaniya sagakunu ma nafa dɔ ye min ye a bɛ adamaden bila canfɔ la a bɛ adamaden bila lanaya baarakɛli la ni mɔgɔ tɔw ye a tɛ kɛ janfanti ye a tɛ kɛ mɔgɔ min bɛ tɔw janfa a ka lɔn n'a ka ko o ko kɛ a bɛna segin a yɛrɛ ma n'a ka ko o ko kɛ saya kɔfɛ n'a ɲɛnamala a bɛna sara n'a ye balima silamɛw sagakunu a limaniya nafa dɔ ye min ye ele min tɔɲɔni ne o k'ile min tɔɲɔ i ka lɔn fɔ yɔrɔ wɛrɛ t'i bolo mɔgɔ tɛ min b'i dɛmɛ i b'a lɔn k'a fɔ ko saya kɔfɛ ala bɛ n'i ka hakɛ segin k'a d'i ma balima silamɛw mɔgɔ min limaniyani bɛ ka fɔ n'an sala an bɛna kunu ɲɛnamaya wɛrɛ bɛ yen ko bɛɛ dannen tɛ nin ma o ale tigilamɔgɔ hakili bɛ kɛ fanga ye hakili min na k'a fɔ ko gɛlɛyala problème cayala karisa ka yɛrɛ faga o tɛ silamɛ ɲɛnama ye i lani b'a la ko bɛɛ dannen tɛ nin ma o ni yan yɔrɔ ma diya ele dun ka silamɛya ɲɛna i ka baaraw ɲɛna yan fɛ i bɛna taa ɲɛnama ɲuman sɔrɔ balima silamɛw dɔw bɛ yen olu mako bɛ dalilu de la fo ka dalilu di ka yɛrɛ k'a fɔ sagakunu ye tiɲɛ ye a dalilu ka ca ni ka kuranɛ yɛrɛ bɛɛ filɛ sura min n'a tɛna kuma sagakunu kan a ka dɔgɔ balima silamɛw walahi a yi la la siga foyi tɛ yen n'an sara an bɛna kunu siga foyi t'a la n'an kununa an bɛ fɛsɛ an ka baaraw la n'an fɛsɛla an bɛ sara o kosɔn ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ o mɔgɔ o mɔgɔ n'ale ka baara ɲuman o sumanikɛla le biliyala juguman kan o tigilamɔgɔ bɛna kɛ balo la ka kɛ ɲɛnamaya la min kan a yɛrɛ jɛni bɛ min kɔrɔ nka mɔgɔ o mɔgɔ ka baara ɲuman sumanikɛla a balansi o le fɛgɛyala sabu juguman ta biliyala o tigilamɔgɔ laban ye jahanama tasuma le jahanama tasuma dun ye tasuma le min ka kalan kosɛbɛ ala kelen de ka lɔn ala kelen de b'a ka kalaya dan lɔn balima silamɛw ele min mako bɛ dalilu la dalilu dɔ filɛ nin ye i yɛrɛ ka lɔn cɔ i yɛrɛ n'i yɛrɛ dan i bɛ na tuma min na i ma ko sɔrɔ a la fɛn min yɛrɛ bɛɛ b'i lamunu na sankolo filɛ dugukolo filɛ ile le m'a dan kuma kɔrɔ ko danbaga dɔ b'a la sabu n'i ka ko in kɛcogoya ɲuman filɛ tile wuli ko ka taga se a benko ma sanji natuma a n'a minɛ tuma a tɛ na tuma min ko dakɛɲɛ ni ɲami k'a fɔ nin kɛla a yɛrɛ ma i yɛrɛ hakili ka lɔn ko can tɛ n'i le min yɛrɛ dan fɛn min b'i lamuna n'i le m'a dan min ko k'ale k'a dan n'a ka laɲini k'a bɛ segin ka nana ye tuguni mun b'a bali foyi tɛ se ka bali dalilu dɔ filɛ nin ye tigi min sela ka danni kɛ fɔlɔ ye ka segin ka kɛ filanan est-ce que a bɛ dɛsɛ wa
ele min ka fɛn in fabriquer kun fɔlɔ la ko ni fɛn in tiɲɛna i tɛ se ka a segin ka na tuguni hakili jumɛn bɛ sɔn o ma tigi min y'an dan siɲɛ fɔlɔ la n'a ma dɛsɛ n'a ko a bɛ sigi k'an dan wallahi a bɛ se balima silamɛw an ka sunɔgɔ bɛ dalilu telima dalilu sun min b'a yira ko n'an sara bɛna kunu sufɛ tuma min i b'i la i ka dilan kan tuma o tuma ni ɲɛ datugula dɔrɔn e yɛrɛ t'a lɔn n'i bɛ min tugun i bɛ setigi wa i tɛ setigi i bɛ lɔnnikɛbaga ye wa i tɛ lɔnnikɛbaga ye i bɛ yɔrɔ jumɛn i yɛrɛ t'a lɔn tuma dɔ hali n'i yɛrɛ lamini kɛrɛfɛ i yɛrɛ t'a lɔn a tigi bɛ wa ala a tigi tɛ yen ka lɛri 8 lɛri 7 lɛri 6 kɛ nin la i bɛ kunu tuma min wallahi i b'a lɔn k'a fɔ n'an sala bɛna kunu sabu sunɔgɔ nin bɛ saya fitinin de ye an ka kunu dunan kɔnɔ o fana ye kunu fitinin de ye saya ba fana bɛna kɛ kunu ba fana bɛna kɛ balima silamɛw an ye dugukolo fila an bɛ tagama min kan k'an to duguba kɔnɔ tuma dɔ an t'a lɔn taga tukɔnɔ yɔrɔw la tilemana wagati dugukolo bɛ ja kak i bɛ daba ta ka dugukolo ci i tɛ falimafɛn foyi ye i t'a kisɛ yɛrɛ fana ye nka ni samiya daminɛna dɔrɔn fɛn min an yɛrɛ si ma turu yiri min an yɛrɛ si ma turu bin min an yɛrɛ si ma turu tilemana waati a bɛɛ bɛ tunu ni sanji nana a bɛɛ bɛ segin ka falen tuguni nin tɛ dalilu le ka diya ma ko n'an sara bɛna kunu wa balima silamɛw ni sigani bɛ nin bɛɛ la o sankolo nin yɛrɛ ɲabala cɔ i sanfɛ a minɛni de a tɛ ben tigi dɔ de y'a kɛ n'a sera ka nin kɛ ka dugukolo fɛnsɛn i sen kɔrɔ i bɛ tagama cogo cogo k'i ja ni panna cogo o cogo i bɛ kɛ sankolo kɔrɔ i taala cogo o cogo i bɛ dugukolo sanfɛ tigi min sera ka nin kɛ o yala tɛna se k'e kɛ wa dɔw ka ɲininkali ye min ye est-ce que mɔgɔ miliyari caman bɛɛ lajɛlen ala bɛna se ka nin bɛɛ lajɛlen sigi ka na ɲɛnamaya la wa ala ko a ma kuranna kɔnɔ aw ka danni ani aw ka kununi aw ka saya kɔfɛ a bɛ ne ala bolo i n'a fɔ nin kelen pe i n'a fɔ an ka capital kelen pe ampoule lampe den joli de bɛ yen nka kɔnta kelen b'a bɛɛ faga kɔnta kelen b'a bɛɛ mɛnna o la n'an bɛna baara kɛ an ye baara kɛ n'an ko an tɛ baara kɛ n'a sera an bɛɛ bɛna lɔn fana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا استووا هنا كده وعلى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.